नारकल पानी मांगा है, स्ट्रॉ मांगा है, हाँ जो तो सब एटो स्ट्रॉ गछाने का धंधा है। केना के मुख दिया है से सब स्ट्रॉ गछाता है तो ना जनो नर्दमार पाइप स्ट्रॉ फेंको। कितना 10 रुपया साहब। हाँ तो क्या समझा है नहीं हमारे पास নোংরা নর্দমার পাইপ আমায় গেছে। আসলে কি জানেন ওই লোকেদের না এখন কমন সেন্সের বড্ড অভাব। ভেবেছিলাম আমি বোকা তো কোনো ব্যাপারই না, এক্ষুনি ঢুকে আসবে। আগে আমি কত ট্রাই করেছি, এসব আমার অভ্যেস। ডাবল স্ট্র দিতে চাইলো দেখলেন বাবু নিলেন না কি না স্ট্র তো নয় যেন নর্দমার পাইপ।